समस्त मोर नमस्कार स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को। तो देखो सीएसआईआर तरफ वैकेंसी आसी जोटा कि एमटीएस और ड्राइवर रिक्रुटमेंट बाबद को ओके। तो जो सीएसआईआर आम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च अच्छी माने आईआईटीआर अच्छी ओके, जोटा कि आम लखनऊ अच्छी। तो तरफ गोटे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी से रिलीज करते जार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी। तो को बाबद को आसाला ना आमर एमटीएस वैकेंसी ओके, मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं ड्राइवर रिक्रुटमेंट बाबद। तो ये दुईटी जो वैकेंसी बाहरी दुईटी वैकेंसी बाबद को आम ये आलोचना करा जाऊँ कौन सब रही आमर ये दुईटी वैकेंसी बाबद को कौन इंपोर्टेंट पॉइंट सब रही से सब बाबद को आम गोटे गोटे कर जी सब आवश्यकता अच्छी जी आम नीड अच्छे जानापी से सब आम बुझी ना। अब देखिए आम सब माने ये जो वैकेंसी बाहर आम एलिजिबल है कि हेबा नहीं अप्लाई करें ना करें नहीं। ठीक अच्छे। तो चलते सीधा सड़क आम वैकेंसी बाबद को डायरेक्ट कथा आ बेस किसी लेट करवा ना कहीं ऑलरेडी आम कौन बहुत लेट पर डिस्कसन कर यार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया देखो 20 तारीख स्टार्ट हो जाए 20 जनवरी स्टार्ट हो सारी ओके। और लास्ट डेट रोचे आमर कौन 19 फेब्रुआरी 2026। तो ऑलरेडी माने कौन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो सारी और अधा दिन रही आमर कौन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियार लास्ट डेट। तो क्लीयर अच्छे जिनस। तो चलते गोटे गोटे देखो यहाँ हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन कट ऑफ मैं गोटे कट कहीपर गोटे माने सर्ट माने गोटे प्रथम पेज कहीपर ओके। और देखो यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करने चाहते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाए डाउनलोड करेंगे और सब जाकि आप कौन करेंगे देखिपारे कौन सब आम वैकेंसी और कौन सब आम रिक्वायरमेंट और कौन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब रही। तो पूर्व आम ये गोटे समरी करवा ये वैकेंसी बाबद। तो देखो नेटी एटा गोटे देखो एटा देखो ये प्रथम लिखी की हाइलाइट्स ऑफ द सीएसआईआर आईटीआर रिक्रुटमेंट 2026 ओके। तो ये जो वैकेंसी बाहरी आम दुईटी वैकेंसी बाबद को आसी गोटे हूँ आम मल्टीटास्किंग स्टाफ ओके, मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं ड्राइवर रिक्रुटमेंट। तो टोटाल वैकेंसी केते रहुछि देखंतु टोटाल वैकेंसी हमर 6टी रहुछि। देखंतु एटी प्रथमे ए जो पेज आपण देखियो पाइबे एथि देखंतु जो मल्टीटास्किंग स्टाफ अछि नॉन टेक ग्रुप सी बाबद को टोटाल वैकेंसी 3टी रहुछि जोथरे अनरिजर्व कैटेगरी पई 2टी एवं ओबीसी कैटेगरी पई गोटे रहुछि। सेमति जो ड्राइवर ग्रुप सी पोस्ट अछि एथरे भी आपन 3टी पोस्ट देखियो मिलिबो जोथरे अनरिजर्व कैटेगरी पई गोटे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पई गोटे एवं एससी कैटेगरी पई गोटे। तो टोटाल भाबरे आपन को टोटाल 6टी वैकेंसी माने 6टी माने कोन वैकेंसी देखियो मिलिबो टोटाल 2टी पोस्ट पई गोटे अछि मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस में आउट होची ड्राइवर पे क्लियर थी जिनस ओके। तापर देखंतु तळे को जिबा हमें देखिया को पाइबा आ कोन रहउची आ जो सैलरी रहउची हमर कोन देखंतु जो एमटीएस पे रहउची 34200 टंका रहउची और हमर जो ड्राइवर पोस्ट पे रहउची 37600 टंका। तो ये हमें कहि परिबा अप्रोक्सीमेटली हमर मंथली सैलरी ए भितरे रहइबो। आ जॉब लोकेशन कोड रहइबो हमर जॉब लोकेशन रहइबो लखनऊ उत्तर प्रदेश। एही जदी माने अदर स्टेट जॉब करिया चाहउछन ना निहाती भाबरे अप्लाई करंतु ओके। एवं एप्लिकेशन डेट केउटु स्टार्ट हो देखो जो आवेदन प्रक्रिया केउटु स्टार्ट हो 20 जनवरी 2026 स्टार्ट हो सारी और लास्ट डेट हूँ 19 फेब्रुआरी 2026। तो आमर स्टार्टिंग डेट और एंड डेट वन डेडलाइन आप देखिले 20 जनवरी स्टार्ट होगा और लास्ट डेट हूँ 19 फेब्रुआरी। बेस दिन ना केवल आ देखा गले 20 दिन 21 दिन अच्छी से मध्य आप अप्लाई करा चाहते जब एलिजिबल रोचे चाहते बाहर जॉब करने निहत भाव अप्लाई करूँ ओके। देखो सीएसआर मैं डबल आईटीआर वैकेंसी ब्रेकडाउन करेंगे अलरेडी तुमको कहली से सब डिस्कस करवानी सरला जिनस। देखो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही एमटीएस केवल आप 10th पास कर मैट्रिकुलेशन पास कर आवेदन करें क्लियर जिनस। एथि कौन से प्रकार आपको आवश्यकता नहीं क्वालिफिकेशन केवल 10th पास करते आवेदन करेंगे। सेमती देखो आउ कौन जो ड्राइवर पोस्ट पे आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही है आप 10th पास ओके 10th पास कर दरकार सहित आप पजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बोथ एलएमबी माने लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपन पाखरे निहाती थिबा दरकार छी। आ गोटे कोन आपको गोटे देखो किसी गोटे एक्सपीरियंस मांगुची ड्राइवर पे मु मेंशन नहीं। तो ड्राइवर पे जो अच्छी एक्सपीरियंस आपनकर 3 वर्षर एक्सपीरियंस मांगुचे 3 वर्षर एक्सपीरियंस माने मोटर कार चली पारुथबे तार 3 वर्षर एक्सपीरियंस आपन पाखरे रहबा दरकार छी। एवं ता सहित कौन जदि व्हीकल माने गाड़ी किसी छोट मोट जदि माने कौन फॉल्ट होची ताकू माने से सजाडी पारुथबा दरकार अछि ओके। ताकू सॉर्ट करि पारुथबा दरकार अछि ताकू कौन माने सॉर्ट आउट करि पारुथबा दरकार अछि एति जिंस ओके। जदि से करि पारुछन जने ड्राइवर हिसाब रे ताल से एथि आवेदन करि पारिबे। कौन कहली ड्राइवर पोस्ट में आपनकर 10th पास करथिबे ता सहित आपनकर वैलिड गोटे कौन माने ड्राइविंग लाइसेंस थिबो माने लाइट मोटर व्हीकल एवं माने हेवी मोटर व्हीकल पई थिबा दरकार अछि एवं 3 वर्षर एक्सपीरियंस थिबो। आ ता सहित जे कौन से गाड़ी छोटो मोटो माने डिफेक्ट को से कौन कर पारथबे माने ठीक करि पारथबे एई भली भाबरे तांकर अछि माने माने कौन कहिबारे जदि योग्यता रहुछि ताल से ड्राइवर पोस्ट में आवेदन करि पारिबे। देखंतु आ रहला हमर एज लिमिट रो कथा। एज लिमिट रहुछि हमर जो एज ऑन 19/2/2026 माने कहे फेब्रुआरी 2 माने सॉरी 19 फेब्रुआरी 2026 तारीख सुधा 19 फेब्रुआरी 2026 तारीख सुधा एटा आपनकर कट ऑफ डेट रहउची। ए डेट सुधा आपनकर मिनिमम बयस 18 वर्ष हिथिबो कहि रहउची मिनिमम वर्ष 18 वर्ष हिथिबो एमटीएस पई
ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ଷ ରହିବ 25 ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ଷ ରହିବ 27। ତ ଟୋଟାଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷ ରହିବ 18 ବର୍ଷ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ, ମିନିମମ୍ ବୟସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। MTS ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ରହିବ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ 27 ବର୍ଷ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ମିଳିବ। ତ ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ସାଲାରୀ କଥା। ଆମେ ତ କହିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଓକେ MTS ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେ ଲେଭେଲ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଭେଲ୍ 1ରେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳେ 18,000 ଆରମ୍ଭ କରି 56,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି 34,200 ଟଙ୍କା ହେବ, ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଓକେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେ ଲେଭେଲ୍ ରହୁଛି ସେ ହେଉଛି ଲେଭେଲ୍ 2ର ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 19,900 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ କରି 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସାଲାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମାନେ କହିପାରିବେ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ରହିବ 37,600 ଟଙ୍କା ରହିବ। କ୍ଲିୟର କି ଜିନିଷ ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରାଯିବ, ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ କରାଯିବ, ଏକ୍ସାମିନ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଓକେ, ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡରଗୋ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଚେକ୍ ଦେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆବିଲିଟି ଟୁ ପରଫର୍ମ ଦ ଜବ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରେକର୍ଡସ୍, କ୍ଲିନିନେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଗାର୍ଡେନିଂ। ବୁଝିପାରୁଛ, এইসবু ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍, କ୍ଲିନିନେସ୍ ଏବଂ ଗାର୍ଡେନିଂ ଏସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ନେବେ। ଓକେ, ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନିଆଯିବ। ଓକେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ତାଙ୍କର ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ MTS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ କରାଯିବ, ଏକ୍ସାମିନ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଭ୍ୟାରି କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ସୋଲୋଲି ଅନ୍ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ରହିଲା ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ଏକ୍ସାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର OMR ବେସ୍ଡ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ OMR ବେସ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 10th ଲେଭେଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହିବ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି 1 ମାର୍କ ୱିଲ୍ ବି ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମିଳିବ ଏବଂ 3 ମାର୍କ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପାଇଁ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ, ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାର୍କ ମିଳିବ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ଏକ୍ସାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ MTS ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ତ ଆପଣ MTS ପାଇଁ ଯାହା ରହୁଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ବି ସେୟା ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତୋଟି ରହିବ 25ଟି ରହିବ MTS ପାଇଁ, ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ବି 25ଟି ରହିବ। ସେମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ 25ଟି ରହିବ MTS ପାଇଁ, ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ବି 25ଟି ରହିବ। ସେମିତି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଆମର MTS ପାଇଁ 50ଟି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ 25ଟି, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର MTS ପାଇଁ 50ଟି ଏବଂ ଆମର এই ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ 25ଟି ରହିବ। କ୍ଲିୟର କି ଜିନିଷ। ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା MTS ଯଦି 150ଟି ରହିବ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 100ଟି ରହିବ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ସିଲାବସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଲାବସ୍ର ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଆମେ ଏଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆମର। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ କେବେଠୁ ହୋଇସାରିଛି 20 ଜାନୁଆରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 19 ଫେବୃଆରୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ କପି କ'ଣ କହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ କପି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ କପି କ'ଣ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନାହାନ୍ତି ତ ଏସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ କପି ଆମକୁ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଡେଟ୍ ରହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି 20 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ 19 ଫେବୃଆରୀ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ଓକେ, ଆଉ ରହିଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ OBC କିମ୍ବା EWS କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫି ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଲାଗିବ ସେଟା ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ SC ST PWD ଓମେନ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏକ୍ଜମ୍ପଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ'ଣ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବାବଦକୁ କଥା। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ CSIR ମାନେ IITR ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଆମର MTS ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଲି କହିବି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ଗୋଟେ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ମିଳିବ ମୋତେ ଯେ ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ଏ ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।